UM Ariza, dipersilakan. Okay, Alhamdulillah, thank you KE atas sharing KE untuk kami semua. Untuk kami semua capai insyaAllah MBA. So maknanya MBA tu kita akan buat dia punya, MBA tu memang kena capai, so kita kena buat lebih. MBA tu benchmark minimum untuk affluent punya agensi. Yes, so memang macam mana itu adalah permulaan. Okay, so kami akan buat insyaAllah, and of course bukan sekadar MBA, because at least biarlah ada persen kenaikan tu, tak adalah ngam-ngam MBA je kan. Alright, so okay, so hari ni kan kita ada apa ni, tetamu istimewa kan. So kita nak menjemput lah, okay. So kita ada apa ni, region head of the business baru. Okay, saya nak mempersilakan Encik Wan Herman Wan Abu Bakar, which is yang menggantikan Cik Bidin kan, KE kan. Alright, so nak jemput lah untuk introduce diri. Sebab mungkin macam saya, of course saya tahu sebab waktu tu kita pergi Surabaya sekali kan. Tapi yang untuk ejen-ejen yang lama tu, ejen-ejen yang baru mungkin tak kenal lagi. So nak menjemput Encik Wan Herman Wan Abu Bakar. Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar JC Agency? I great. You great. Oh yes. Oh yes. Okey, alright. Okey. Terima kasih saudari MC. Yang saya hormati JM Jaja, UM Ariza and also UM Siti Fairuz. Alright. So first of all, terima kasih atas jemputan pihak JC Management untuk jemput GetB punya management today untuk sesi raya bersama JC, is it? Okay. Okay, saya kenalkan diri saya dulu. Saya rasa ramai yang tak pernah berkesempatan untuk kenal saya. Nama saya Wan Herman Wan Abu Bakar. Saya join Great Eastern Takaful pada 2017 bulan 7, yang mana saya jaga Central Region juga, tapi saya tak sempat nak jaga Jaja and other agents lah. So Alhamdulillah tahun 2021 adalah satu tahun cabaran baru bagi saya sebenarnya untuk menerajui Central Region, yang mana it's quite challenge sebenarnya. Bila saya pergi ke Southern Region dulu, tugas saya adalah untuk membangunkan Southern Region. So Alhamdulillah sepeninggalan saya Southern Region positive growth setakat bulan Mei 2021 against budget, Alhamdulillah. So ini adalah tanggungjawab saya yang besar pada saya untuk 2021, selama 6 bulan lagi berbaki, 6 bulan untuk saya bersama anda semua untuk memastikan bahawa bukan setakat JC Agency sahaja, tapi untuk semua JC Excellent Advisory. Is it? Jaja, betul Jaja? Saya takut salah sebut. Betul, JS Excellent Advisory. JS Excellent Advisory, okay. Ya, JC. Okay. So sebenarnya kalau saya nak share, saya ni tak suka virtual. Saya orangnya, saya suka one to one, face to face. Sebab apa? Virtual pada saya from the beginning macam tahun 2020 is something semua orang seronok nak virtual. But now bila diorang dah tahu taktik virtual ni, ada yang letak gambar statik, ada yang kadang-kadang dia buka je, kadang-kadang dia pergi kat dapur, you know. So sometimes it's not effective. But for me, I rather than untuk spend time dengan all of you face to face, because from there I can see you punya expression muka, I can communicate ataupun I can have two-way communication. I suka benda-benda macam tu instead of just bercakap sorang-sorang, and then sometimes we don't know whether agents dapat ke tak point yang kita cuba sampaikan. Alright? And then majority agents yang I jumpa, bila kita tanya, okay, ada masalah tak? Pernah tak Ariza ke Jaja ke tanya ejen, siapa yang ada masalah? Kebanyakan ejen akan cakap, okay. Okay, semua okay. Jadi ejen ni, for your info, to become a successful agent, you have to share your problem sebenarnya. Apa masalah yang you are facing dekat luar sana? Okay. Kalau you tak bagi tahu masalah you, as a management ke JS Excellent Advisory ni, as an agent, kalau you tak suarakan masalah you,
kepada your leader or to the company, sometimes kita tak tahu which part yang kita nak bantu you. Okay. So nak jadi agent tak boleh malu. Okay. You have to cakap je, you nak cakap masalah ke, you nak cakap problem ke, ataupun apa-apa yang membelenggu kepala you tu, suppose you have to highlight to all the members yang ada. Alright. So tadi KE ada mention about June is a crucial month sebenarnya untuk all of you. Okay, untuk review back you punya goal setting, to review back you punya vision board. I'm not sure whether kalau saya tanya soalan, boleh tak saya tanya je soalan? Saya nak tanya Muhammad Irsyad. Irsyad ada vision board Irsyad? Oh, dengar. Dengar. Irsyad ada vision board? Vision board ada insya-Allah. Ada insya-Allah. Vision board tak ada. Vision board tidak ya. Anak marah pula dah. Okey. Ada. Okey. So vision board ada? Ada vision board? Board saya tak buat lah. Tak buat Okey, Irsyad tak buat. Saya nak tanya, sorry lah saya kena tanya sebab inilah sesi pengenalan. Tak apa. Boleh. Okey, saya nak tanya Suraya ada Suraya lama tak nampak Suraya ni. Suraya ada vision board Suraya? Ada daripada 2018 lagi, so saya just improvise lah from year to year. Okay, saya nak tanya just to share dengan for those yang tak ada vision board. So far you punya vision board, how many percent yang dah achieve you punya vision board? Saya personally Yes. Okay, ni tengok balik tapi less than 50% lah sebenarnya. Okay, tengok you punya answer sometimes this is kita proses belajar, alright? Don't worry untuk you rasa definitely saya akan tunjuk cara yang betul macam mana kita nak review kita punya vision board. Vision board you mesti duduk dalam hati dan kepala you. Okay, dia tak boleh bila ada orang tanya macam mana vision board you? Nantilah I tengok. So maksudnya your vision board you tak letak pun dalam hati you macam mana apa yang you nak achieve. So maksudnya vision board tu sekadar vision board. Alright. So vision board actually for the success people, kebanyakan orang ada vision board. Why I stress out benda ni untuk vision board ni penting, because to become a successful agent you have to monitor, you have to track you punya progress sebagai seorang agent. That is very important. Okay, that is foundation as an agent. Beside you punya vision board, you have to know sebagai seorang agent, prospecting is very important. Okay, to success you kena ada ramai prospect. Kalau you tengok performance you tadi, okay, why JC growth 75% against 2020. Tengok same period last year, okay, from 1st January till May 2020 is a time yang mana pandemik baru sampai, betul? So ramai orang yang struggling nak faham macam mana nak posting kat Facebook, macam mana nak buat online business, yang mana sebelum ni insurance or takaful tak dibenarkan buat online. You have to meet face to face then only you untuk submit. But now kalau you tengok kenapa January sampai May this year you can grow sampai 400,000 plus, because of kita dah biasa buat yang benda tak biasa, betul? Alright. The problem is adalah bila kita dah rasa complacent, kita dah rasa tenang, sebelum ni kita buat face to face, tapi because of kita rasa lah face to face ni okay lah, buat tak kisah. But now bila dah buat online, dulu you rasa macam bersemangat nak buat online, but now bila dah boleh buat, kenapa kita tak buat? Kenapa kita let go macam tu je benda yang kita rasa sepatutnya? This is a time untuk kita explore more on online business. Alright? Bukanlah jual macam jual barang ke apa. I bukan suruh buat online business makan ke apa. Right? So maksudnya you have to explore how to market takaful through online punya business. You need to make sure every time bila you post dekat dalam Facebook, okay, so far Central Region punya agent I belum ramai yang follow lah. Alright? So later on kalau ada siapa berani add lah I. Okay? So I will monitor every single posting yang ada dekat dalam you punya Facebook. Okay, so kalau I tak like tu maksudnya posting you tak best lah. Okay, because I'm very particular, even dekat Southern Region you can ask all the leaders dekat Southern Region, I always monitor diorang punya posting kat Facebook.
as an agent, kalau you nak guna Facebook sebagai medium untuk you market takaful, make sure your posting must be something yang orang suka untuk baca. Bukan sekadar suka untuk baca tetapi mudah untuk orang faham. Sebab saya selalu bagi terminologi macam ni ya. Not all your client ataupun semua klien you tak attend GPS 1 pun. Yang mana tahu produk ke apa. Kalau you cerita produk, okay kita ada submit 150, something yang very difficult for client untuk faham, sometimes orang akan ignore. So you have to make sure you punya caption, you punya posting dekat dalam Facebook, something yang easy untuk orang faham dan as a layman, dia tahu apa yang you nak sampaikan. Sebab tu kalau you tengok kenapa kalau I tanya you lah, ramai orang dekat sini, kalau you post pasal takaful, how many yang like? Berapa banyak Ariza dapat like? Dia depends juga tahu, tapi dia tak seramai kalau kita post tentang makanan, tentang anak, dia different. Okay. Alright. So cuba tengok, you contoh I bagi contoh macam ni ya. How many of you yang layan drama TV3 pukul 7? Oh, Jaja angkat tangan. Jaja memang kaki drama. Okay. Alright. So you tengok kenapa orang nak stick untuk nak tengok drama tu walaupun dia macam tak cukup masa ke, kadang-kadang tak sempat nak masak. Laki dia pun dia kata abang makanlah, masaklah sendiri contohlah Because of dia nak tengok that drama. Drama tu dia catch you, dia hook you untuk continue tengok. Same goes you punya posting dekat dalam Facebook. Can you create something yang orang nak tunggu what's next? Dia kena ada satu jalan cerita. It's not a posting, one time posting you expect orang akan terus nak suka ataupun follow you. There must be something you have to create jalan cerita supaya next time, apa yang Ariza nak post Oh, apa Jaja nak tunggu lepas ni? There must be a something yang jalan cerita yang end up sebenarnya you nak sampaikan, ambillah critical illness contoh. Tapi you janganlah straightforward terus, critical illness ni penting. There must be a continuous punya, because you want to explain how critical illness is important. Kalau dengan satu posting, you takkan dapat membuat orang faham kenapa pentingnya critical illness. Dia mesti ada jalan cerita supaya end up, maybe tak adalah sampai 30 episod. Mahu lepas tu you pun habis tahun, orang tak faham-faham juga critical illness. Maybe you akan buat 2-3 posting yang mana dia punya posting tu end up dia, orang faham, oh aku perlu ambil lah critical illness ni. Oh aku perlu ambil lah takaful ni. Oh I need to have hibah. Alright, contoh kalau you nak, I bagi example, you nak cerita pasal hibah. Yang mana kita nak kata hibah ni actually to replace faraid. Okay, bukanlah maksudnya faraid the best thing, tapi untuk memudahkan dengan situasi sekarang, hibah is something is very important untuk kita bahagikan kita punya harta kita, okay, kepada kita punya waris. Dan kita boleh buat cerita, jalan cerita untuk make sure orang akan nampak, oh betul lah aku ada. Sebab tu drama ni is actually real life punya cerita, betul tak? Yang mana didramakan dan diletakkan pelakon yang hebat, yang cantik supaya orang nak tunggu, orang nak tengok. Right? Same goes to us, kita kena buat something untuk orang faham dengan cara kita bagi info-info yang menarik. Alright? So, prospecting is very important. Is how to get prospecting. Ada macam-macam cara. Kalau sekarang ni, kalau ditanya saya, macam mana kita nak dapat prospek ramai? How many of you yang lantik, dipanggil apa sub-agent? Siapa faham apa maksud sub-agent? Syazarina, tahu tak apa? Syazarina boleh tak buka mic tanya apa? You faham tak maksud sub-agent? Syazarina, saya nampak awak tu tak on lagi mic, cuba on. Cuba jawab dengan saya, apa maksud sub-agent? Faham tak? Tak apa-apa, sure lah. Okay. Ira faham tak apa maksud sub-agent?
Cik Wan, saya Ira mewakili Siti Fairuz. Takut you confused. Okay, Siti Fairuz. Saya tahu. Tadi saya Okay. Farah dah cakap Ira. Oh, Farah saya dah tengok. kata. Tadi dia sebut Siti Fairuz tu actually Ira, so saya tahu. Ya, Okay. panggilan kan. So what is a sub-agent? Okay, sub-agent dia lebih kurang kepada orang yang kadang-kadang dia bagi kita referral, dia bagi kita contact to get macam contoh dia adalah kepada kita punya marketing yang berjalan tanpa, tapi dia tak lesen, okay, dia tak lesen. Dia adalah orang yang dia cakap, okay babe, nanti kalau ada someone nak looking for medical card, hibah or debt cancellation, kau suggest aku. So if let's say dia close deal dengan aku, so kita I akan jadikan you sub agent, which is you dengan I akan bagi separate commission as a penghargaan daripada kita lah. Okay. So every time kita jumpa kawan ke orang punya kat pasar ke whatever, kita just kenalkan and cakap benda tu walaupun just 5 second macam tu, tapi sometimes dia memang akan bagi feedback. Kebanyakan sub agent I memang merata, to be honest cakap. Alright. Okay. So it's actually correct. Okay, apa yang Ira share tu actually benda yang betul. Kenapa I highlight on the sub agent? During pandemic ni, sub agent is very useful sebenarnya. Betul. Okay. Sebab kalau you nak keluar, kita tak boleh keluar. For those yang memang tak berapa popular dekat Facebook, you pun susah nak jumpa klien dekat Facebook. Kalau kita posting 2 orang, 3 orang like, yang like pun kawan-kawan kita, agent-agent kita yang like sendiri. So actually it's not effective. So macam mana apa yang you perlu buat, actually you have to contact you punya existing client. Because why? Kenapa klien you kena jadi sub agent? Sebab klien you yang faham kenapa protection tu penting. Betul. Alright. Sebab tu dia ambil takaful dengan you. Betul? So nanti bila your client akan share, contohnya you cakap dengan dia, can you introduce to me your family members tak 5 orang yang mana you rasa protection yang you ada sekarang ni diorang perlukan juga. You know? Betul. So that is the script yang mana bila you call dia punya klien yang dia bagi, prospek yang dia bagi, you punya ayat you akan cakap macam ni. Actually I got this number daripada Mr. A yang mana Mr. A ni bagi tahu you, dia kata dia sayangkan dengan you. Okay, that's why Mr. A bagi nama you dekat I, dia kata sayang untuk apa? Sayang sebab dia rasa you perlukan protection macam mana yang dia ada. Betul. Normally biasa dia akan cakap lah, Ira, I dapat nombor you, then I nak ambil macam my friend. Then kita tengok balik apa yang kita offer kat friend dia yang kita boleh add on lah. Yes. Alright. So that is very important untuk orang kalau tak tahu nak dapat prospek dekat mana. That is actually one of the method yang you boleh gunakan during pandemic. Okay. Ramai sebenarnya orang yang buat, yang mana for us kita gain commission for 6 years. Actually kalau you just bagi, contohlah, every enforce case setiap klien you yang baru, yang mana yang diintroduce oleh klien you juga, your client yang introduce will get maybe you bagi RM100 per policy. At once, sekali je, you know. Alright. So secara tak langsung, sekarang kan ramai orang nak buat duit. Okay, ramai orang nak buat extra income tapi you tak nak commitment, which is you tak nak pergi training, you tak nak ambil exam, you know. So we help them dengan cara jadikan dia sebagai sub agent kita. Alright. So hope that is one way macam mana kita nak kembangkan kita punya business through prospecting. Alright. So the next one yang I nak highlight sikit, Jaja give me berapa banyak masa yang saya boleh cakap. Saya ni kalau you bagi mic 3 jam lagi saya tak berhenti, bahaya. You kena bagi saya limit maybe another 10 minutes ke, you bagi tahu saya. Boleh Cik Wan lagi 10 minit. Okay, alright, thank you. So kalau tidak nanti tak ada siapa yang stop I, sekejap lagi you all semua tiba-tiba tengok muntah darah je kan. Okay, alright. So the next one I nak highlight, kalau I tengok keseluruhan JC punya agency ni, okay, you all punya manpower kurang. You are not really aggressive enough untuk recruit, alright. So I want each and every one of you here dekat dalam virtual hari ni, you have to start recruit. You have to start because we have the running contest which is accelerator 2 yang mana you can recruit and get
extra income through recruitment. Alright. So you have to use kita punya contest yang kita ada. At the same time sebenarnya kalau tanya saya tadi macam Ariza cakap okay kita nak hit MDA. Saya terus nak potong je tadi sebenarnya. Saya nak cakap apa MDA? Now MDA is nothing. We are focusing on MDU, not MDA. MDU adalah lebih bermakna, bukanlah MDA tu tak penting. But for me, if each and every one of you here focusing on MDU, percaya cakap saya, you will grow very fast. Okay? In order for you untuk dapat MDU, you have to recruit more. You kena recruit ramai. Dan benda ni is proven. Contoh, kenapa Great Eastern Takaful as at May, kita dah hit kita punya budget. Doesn't mean bila company dah hit budget, you all dah boleh relax, bukan Okay. So your pocket is very important than company punya pocket. Company punya business. Your pocket is very important because company dia akan ada ramai agency. But for me, you all as an individual, you have to make sure you punya income cukup jadi agent. Okay. Kalau yang jenis part time yang nak buat sambil-sambilan, make sure you punya sambilan tu at least 5,000 sebulan. Baru berbaloi. Sebab apa? Kalau setakat you nak dapat income 300,000 ataupun 2,000 sebulan dengan you have to attend all the training, you kena make sure you cukup CPD, I rasa tak berbaloi setakat 2,000 sebulan. Kalau you nak buat betul-betul, make sure you hit 5,000 a month, then only you will success as an agent. Paling minimum you kena hit you punya income 5,000. I can share dekat Southern Region, I tak payah mention siapa, within 1.5 month, half year, dia dah boleh hit 14,000 as a part-time. Duduk dekat Seremban tapi boleh income 14,000 sebagai part-time. Means what? Dulu masa I pergi Southern Region, I cakap dengan dia, yes, kalau you nak compare Central Region dengan Southern Region, actually tak jauh beza. Tapi you kena malu dengan diri you sebagai dekat yang berada dekat East Coast and East Malaysia. If let's say East Coast agent can do better than you sepatutnya malu. Because you are in Central Region, you bukan duduk dekat Terengganu or Kelantan. Okay. So you duduk dekat dalam Kuala Lumpur and Selangor, which is business dekat sini lebih baik compare dengan diorang. But kenapa diorang buat better than you? So now I want to make sure dekat Central Region, everybody you have to work bukan untuk saya tapi untuk you. Okay. Your production ataupun I tak pernah fokus sebagai regional manager, I tak pernah nak fokus on Central Region punya business or Southern Region punya business. But for me, kalau I dapat lahirkan ramai orang yang berjaya dengan income yang banyak dalam agensi, itu sudah cukup buatkan saya gembira dah. Okay. Alright. Okay, the next one. As a team, this is the last message. Maybe kalau I cerita semua nanti you tak nak panggil lagi. So nanti I cerita sikit-sikit lah. Later on nanti kita boleh sit down and kita akan discuss dengan lebih lagi. Alright. So, the last one, apa yang I nak, kalau you tengok dekat production tadi on personal production, okay, you tengok masih lagi ada orang yang zero production. Betul? I want all of you have to encourage each other to make sure every month nobody yang akan zero production. You have to remind each other, come on, you siapa yang belum lagi ni, Farah will share report with you, semua dengan all the leaders, make sure you have to call each other to make sure at least, okay, mana yang aku boleh tolong, siapa prospek engkau yang kau tak boleh close, mari aku tolong, mari aku call, aku tolong convince ke apa ke whatever, to make sure that everyone, 42 agents yang ada dekat dalam JC, at least kena ada satu case. Dan baru you akan bergerak as a good team untuk to hit whatever numbers yang you budget. Alright? Okay. So, penting. So, cuba you start buat this month to remind each other to make sure that at least semua orang kena ada satu case paling minimum. Tapi but for me, satu case tak cukup. Because bulan 6 ni terlalu banyak contest yang you need to hit. Rugi because dengan ada iPad, rezeki draw,
which is yes, draw ni kita tak tahu, tapi kalau rezeki tu Allah kata memang kita punya, insya-Allah kita punya. Alright? But make sure ada cash contest yang banyak for those yang memang advantage sebagai seorang agent. Orang lain sometimes tak ada kerja, orang lain dibuang kerja, but you masih lagi kekal di sini yang boleh dapatkan income. So jangan sia-siakan peluang yang ada, jangan lepaskan peluang yang ada. So kalau bayangkan bila kita dah, ramai sebenarnya agent bila dia dah give up, you punya tajuk hari ni pun never give up, jalan je boh. Betul kan? Kan? Alright? So give up tu, yes you can give up, but you have to make sure yang membuatkan you tak give up adalah apa yang you nak capai sebagai seorang agent. Alright? With that, thank you so much again kepada JS Excellent Advisory, alright, kerana sudi menjemput kami daripada Gate Center Full Management to share something petang ni, alright. InsyaAllah kita doa sama-sama supaya pandemik ni reda, supaya kita boleh jumpa, kita boleh meeting face to face. Honestly, saya tak suka virtual, saya suka one to one sebab saya nak tengok expression muka, kalau nak marah ke nak apa, sedap duduk depan-depan. Kalau dalam ni kadang-kadang tak dapat rasa. Bukanlah Wan Haiman jaga marah. For those, you can check dengan leader Southern, Wan Haiman ni jenis marah ke tak. I will challenge you to make sure you success. Itu saja. Alright, with that, thank you so much again. Kalau ada salah silap, saya minta ampun, minta maaf. Sebab ni hari raya yang ke-24, Syawal ke-24. Kalau pernah saya terkasar bahasa, saya minta ampun daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Semoga kita dapat berjumpa di lain rancangan. Alright? Okay, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, Alhamdulillah, thank you Cik Wan Hesh. Okay, memang sangat-sangat motivate and insyaAllah kami akan